বরণ করে নেব এবং বরণ করে নেবেন। এটা ফর্মাল ভিসা না, এটা ফিলে আছে, এটা মানে ফর্মাল ভিসা না দিকে এটা ফিলে ত্রিপুরা সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী শ্রীযুক্ত 2025 অনুষ্ঠান হয়ে চলেছে। ভেরি গুড, ঠিক আছে, এক্সেলেন্ট। পানি পানি এই জল আনো এদিকে, ও ये दीजिए कोनी 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 पूरी सामने नहीं यो सरकार वो ये আমরা প্রথমে বরণ করে নিলাম। আমাদের মঞ্চে আসেন আজকের এই মহতী অনুষ্ঠানের উদ্বোধক শ্রীযুক্ত উন্মেষ দেববর্মা মহাশয়কে। আমরা রিসা পরিয়ে ফুলের তোড়া দিয়ে এবং বাইসনের প্রতিকৃতি রয়েছে একটি স্মারক ওনাকে প্রদান করা হলো মহাশয়কে। Honorable Chairman of Hyderabad DAC, Sri Sunil Devarma, সম্বোধন করবেন। এরপর আমরা বরণ করে নেব আমাদের রেশা পরিয়ে ফুলের তোড়া দিয়ে এবং একটি স্মারক প্রদান করে আমরা ওনাকে বরণ করে নেব। তারপরে আমরা বরণ করে নেব আমাদের 8 জন সম্মানীয় এবং জল সিঞ্চন করার সময় অনুষ্ঠান মঞ্চে আসেন অন্যান্য অতিথিরা আমাদের উদ্বোধক মহাশয়কে সহযোগিতা করবে। সবাইকে বলবো জোরে করতালি দিয়ে অভ্যর্থনা জানাতে। খুবই Honorable Executive Member Sri Rabindra Debarma, Chini BCCF and Hof Sri R.K. Samal, Chief Wildlife Warden Tape of BCCF Sri Chaitanya Murtiji, মঞ্চতম ডক্টর শশী কুমার সহ চিনি যত কুচুক বেরেমনি আইএফএস টিএফএস অফিসার্স রেঞ্জার ফরেস্টার ফরেস্ট গার্ড যত চিনি অফিসিয়াল হাকসাল সাম্পানি ফাইনাই চিনি তাকুকতির বুকুকসং এন বিশেষভাবে চিনি বিএসসি চেয়ারম্যান তিনি পান্নানি বাবু
chairman ang borno belai kha kam ya pari gabang kok ang sakla ke. I will not speak much. I am really happy to see this colorful program today. Forest Department has again proved that we are the best, I am telling you, in organizing such program. Borong bagi ya pa khorob dewai sait. Beautiful arrangement. Band party. Angba of band party rokni kham khorang khnai buini kailei pandar o thangman se muitung sebla der sakai der ritu bukhai. কিন্তু আমার যে সমস্ত ফটোগ্রাফ এখানে লাগানো হলো समल जी ये फोटोग्राफ क्या हम इतना सोच में थे मैं कहाँ खो गए थे उस फोटोग्राफ में वाइल्ड लाइफ वीक अच्छा नहीं होगा इसका चिंता कर रहा था मैं और उस वक्त आप लोगों ने ये फोटो खींचा और इधर लगा ऐसा नहीं होना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री फोटोग्राफो देखलाम যে ঘুম থেকে ওনাকে জোর করে উঠিয়ে ফটো তুলে এখানে লাগানো আরে এই ফটোগ্রাফকে একটু ভালোভাবে লাগাবে ইট শুড হ্যাভ বিন মাচ বেটার এখানে আমি দেখলাম যে 22 জন অমুক অর বরক তাঙ্গি ও চেয়ার নি কুতুল লাইঙ্গাং সাকা ও মশক করং রক ভাই বলংনি মিশিবে খাইজাক না কিরি খারো বরক গাইছে और सापा आसुक नहीं भाई तबे अनेक नाइथकके तिनी सिम नाम चाहिए स्टेट लेवल वाइल्ड लाइफ वीक खाई आं जत बेरेमनि लुकोरग्रो बेले बेले हामबाया पारो चिनी फरेस्ट डिपार्टमेंट नि सामुंगतामु चिनी ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट बो बेलाय गाहामके बुजक साइखलान कांगाइन थांलाक बिनि कैसा दाबितामु सिमनाव बुट बुसाओ सिमना बुट ते मानना नांगनाय सरकार सामुंगतांगे जे मंत्री बुट माननाय तै सिमदाओ टूरिज्म तेबो काहामुंथों मंत्री किन्तु तिनी मंच बुसाइनो दाबि जानो खाइते तै खरच मंत्री बो मंच बुसाइन छाओ तै सिमदाओ बेस कয়েক কোটি টাকা खरच ताकलाइन बछरनो नै এবং जों सामने समल जी इधर है कुछ दिन पहले पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए तीस चिंता में हम अच्छा इको टूरिज्म बनाने के लिए बातचीत हो गया एग्रीमेंट होगा क्या समझ लीजिए तो सही बात है 40 करोड़ one private party is coming forward they will invest 40 crores এবং তুই চিন্তানো से रिसोर्ट और चुआक अरे चुआक बोलले तो আমাকে ট্রল করবে মাননীয় মন্ত্রী চুয়াকের কথা কেন বলছে विस्किया চিনি গুরিয়ানি গরা ওয়াক বাহান মোসদেং তক বাহান মোসদেং রক আওয়ান বাঙ্গেই সকরাং চানান বাগে কাশ্মীর কন্যাকুমারী পর্যন্ত অতি চিন্তা বরফ বেড়াই ফাইনের মতো ব্যবস্থা जों খাইনাই আছে and I am not alone आनी बागी आइचे और चिनी चलानाई थो पीसीसीएफ एंड हॉफ समल जी का ड्रेस देख के मुझे भी ऐसे इच्छा हो रहा है मुझे भी ये प्रोग्राम के बाद सीधा शॉपिंग मॉल में जाना इतना अच्छा पैंट इतना अच्छा शर्ट इन्होंने ड्रेस अप करके आया इधर आई रियली थैंक यू समल जी इतना स्मार्ट लग रहे थे और समल जी जैसा ही स्मार्ट इको टूरिज्म दुई चिंता में बनेगा और हम बनाएंगे खाइने हम आएंगे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नी एक जोन ऑफिसर पीसीसीएफ उन्थों सीसीसीएफ एडिशनल पीसीसीएफ रॉक ऑल आर हियर फॉर सामुंग तंगन बगी भाई क्या वो बिहार नी क्या वो तमिलनाडु नी क्या वो उड़ीसा नी महाराष्ट्र नी चीनी बागी चीन बोरों बागी सामुंग तंगन बगी बरोक भाई होते किंतु जों त्रिपुरारक बलंग दंनाय बरकरक फरेस्ट डिपार्टमेंट नो कोऑपरेट मा खैनाय बुफां गायनान बगी जापान बरक फायो जों तां बुफां गायांनाय बरक सावनो बुफां गायदि किंतु नंनो बानसिना लामा जों ख्लायरनाय चेक दामो आफियो बिरिवो पिगारिंगो गटारिंगो खोतोंबागो
tabo kebang ma jagao ahik lai tourism no tuoi sini boro rokbo ajiran ব্যবস্থা abong nai কিন্তু bolongni bufang ta tande bolongni jara mosa mayung tongnai rok samoljito thajing kaisa kok saka bonang 18 murao salbrise mayung ganao khai donnan noite botam saka kenaga norok jodi mayungni jaga mosani jaga nok tangkha geba mosa mayung ba phai nong nok ru phai benible baro to tongui geba बजोखन आरो थांगो सिलाई पाथाम गना बरो बै थांगो मैं समझ को बोलना चाहूंगा ये आसान है कि हाथी का जगह मत ले लो हाथी आके आपका घर तोड़ देगा अब हाथी का जगह में मत जाओ अपने जगह में रहो लेकिन ये बात हमको भूलना नहीं चाहिए त्रिपुरा में हजार हजार बछर आगे थे नो तिप्रासारो बोलोंगन तुम ये टिपरा लोग शहर में रहते नहीं है वो जंगल में ही रहता था वो हाथी का साथ रहता था टाइगर के साथ रहता था तो इनको बचाने के लिए हमें ऐसा प्रोजेक्ट तैयार करना है हाथी भी वहां रहे और हम भी रहे चुंग बोतोंगनी मायूंग रोक बोतोंगनी किससे बात हो रहा था अशोक से बात हो रहा था मैंने बोला अशोक तेलियामुरा में जहां हाथी का प्रॉब्लम है पूरा हक और खुरे मो मायूं रोकिसन बरक रोक जाम रिमा है रिमान नुखा बनरो लॉन्ग जाम रिदे मान बा मायूं आं सागामिया ऑफिसर नहीं हक और खुरे पारा हा पैमा गनो हक और खुर मासिब नहीं आरो मायूं क्लाइने किनी बहाय मा थांग नहीं आमते प्रोजेक्ट तिनी प्रोबेबली 50-60 বছর পরে फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तो आलोचना and I am thankful to Chaitanya Murthy ji some 98 lakhs rupees आपने सैंक्शन दिया प्रोजेक्ट एलिफेंट के लिए मेरे ख्याल में और पैसा देना चाहिए जहां जहां ट्रेंच काटना है हमको ट्रेंच बनाना है हाथी और मनुष्य में ऐसा कोई संघर्ष ना हो ऐसा सिचुएशन हमको बनाना है तो आमो चोली दो किंतु फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तिप्रासारनि सहयोगिता छाड़ा जों मुंसा खालामनाय आं दिनै खूब खुशी जरो हेल्थ डिपार्टमेंट फायर सर्विस सेल्फ हेल्प ग्रुप गोबां मा बदल रक इवन चिनि इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट नि वाइल्ड लाइफ विंग चिनि बायोडाइवर्सिटी बोर्ड रक गोबां मा जरा अफिशियल फाइनाय रक मोसानाय रक रोजाबनाय रक कि सुंदर गान এটা অদ্ভুত কক বরক প্রথম आ बर्रनो तेवशा कक वानजी रिसाबका निखुत बाबे I was listening to the songs very carefully busuk fine tune के रिसाब खाइছে these shows are art culture समझे busuk बुनी स्लाइड से उक्लोगोया ती प्रासार को जों अनेक आगु गीत दं आबो फुनुगि दिखा मैंने प्यार किया नि म्यूजिक साबो किन्तु कपि खालायगोना हाइছে मैंने प्यार कियार मतो একটা মিউজিক দিয়ে শুরু করেছে এরা এবং কক বরক গানটা ওইটা দিয়ে এরা গেয়েছে ওয়ান্ডারফুল তিনি ও হেজামারা এলাই তংথতংখা এবং ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট থিনাঙ্গবো আইক্লাই তংথতক তেবো প্রোগ্রাম जों ख्लायनो निचिनि वान सप्ताहनि दंहायजों I thank all the officials team forest department led by Akshay Borde अक्षय तुम खड़े होकर थोड़ा अपना शकल दिखा देना है दिन भर आप हतम दे अक्षय बोर्ड बोनो DFO डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर इतना लंबा है मैं तो ऐसा देखता हूँ बोना है कि मान नहीं होंगे अनगाना बसा खा बैठ जाओ मो अक्षय नो और प्रोग्राम नो खाए टोटल टीम जोतनो तुंगो से मिनिस्टर सॉन्ग EM सॉन्ग हेल्प खाए और प्रोग्राम मुका नरोबो हेल्प खाएगा नरोडांग तवैसा वाइल्ड लाइफ वीक नी खाकसांग हामबाया फारियान को गांगरन मुथाक्का जय हिंद वाइल्ड लाइफ वीक दिवसे राज्येर समस्त अंशेर मानुष राज्येर जनगणके आमी आंतरिक शुभेच्छा जानाई वाइल्ड लाइफ वीक अत्यंत गुरुत्वपूर्ण त्रिपुराय यदि आमादेर परिवेशके रक्षा करते हय वन्य प्राणीकेও आमादेर रक्षा करते हय वन्य प्राणी मानेই बने जे समस्त प्राणी थाके साप थाके हाथी थाके
বাঘ ইত্যাদি আমাদের ত্রিপুরায় প্রায় 100টিরও বেশি প্রজাতি বন্যপ্রাণী বনে পাওয়া যায় এবং বাইসন বা চশমা বাদর এই সমস্ত বন্যপ্রাণী যেটাই আমাদের রাজ্যে আছে এগুলোকে সংরক্ষণ করতে হবে। অনেক সময় আমরা ভাবতে পারি না যে বন্যপ্রাণীর ভূমিকা কী, পর্যাবরণ রক্ষায় পরিবেশকে রক্ষায় তাদের ভূমিকাটা কী। আসলে সমস্ত এই ইকোসিস্টেমকে রক্ষা করার জন্য আমরা সমস্ত প্রাণী পৃথিবীতে একে অপরের উপর নির্ভরশীল। তো ফরেস্ট দপ্তর এইবার আমরা একটা উদ্যোগ গ্রহণ করেছি যে এলিফ্যান্ট প্রজেক্টটাকে আমরা জোর দেব। এলিফ্যান্ট আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে রেলওয়ে উপর দিয়ে ক্রসিং না থাকার, এলিফ্যান্ট পাস না থাকার কয়েকটি এলিফ্যান্ট মারা গেছে এবং এইবারকার আমাদের মেসেজ থাকবে ভারতের রেল দপ্তরকে। গতকাল আমি চিঠি দেওয়ার জন্য আমাদের আধিকারিকদের বলেছি এবং ন্যাশনাল হাইওয়ে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের যারা এই কর্ণধার রয়েছেন এখানে তাদেরকেও বলেছে যে এই ন্যাশনাল হাইওয়ে এবং রেলওয়ে ক্রসিংয়ের জন্য হাতিগুলোকে ক্রস করার একটা ব্যবস্থা করে দিতে হবে। না হয়ে ওই একটি এলাকায় মানুষ এবং হাতির মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। এই হাতিগুলো চট্টগ্রাম পর্যন্ত কোনো এক সময় তেলিয়ামুড়া থেকে শুরু করে চট্টগ্রাম পর্যন্ত তারা হাতাহাতি করত। তো যখন আমাদের এখানে কাঁটা তারের বেড়াটা দেওয়া হলো হাতিগুলো যেতে পারছে। তারপরেও ত্রিপুরায় যতটুকু আমাদের বনের অংশ রয়েছে সেখানে যেন তারা চলাচল করতে পারে তার ব্যবস্থাটি গ্রহণ করা এবং মানুষকে সচেতন করা। আরও ছোটোখাটো প্রোগ্রাম করার জন্য ইতিমধ্যে আমরা বাজেট দিয়েছি। ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে হবে, মহকুমা লেভেলে হবে, ব্লক লেভেলে বন্যপ্রাণীর সংরক্ষণ কেন দরকার তার উপর গুরুত্ব আরোপ করে বিভিন্ন ধরনের আলোচনা সংগঠিত করা, এগুলোই আমাদের উদ্যোগ হবে এইবারকার এই বন্যপ্রাণী সপ্তাহে। এবং থিমটা আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে ওয়াইল্ড লাইফ কনজারভেশন অ্যান্ড কোএক্সিস্টেন্স। বন্যপ্রাণীর সাথে আমরা যেন সহাবস্থানে থাকতে পারি, তাদের অধিকার তাদের দিয়ে আমাদের অধিকার আমরা নিয়ে থাকতে পারি, এই সচেতনতা আমরা আনতে চেষ্টা করি। ধন্যবাদ। নতুন কোনো কি উদ্যোগ রয়েছে এই বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ করার ক্ষেত্রে রাজ্যে নতুন কোন উদ্যোগ না যেগুলোই আছে এগুলোকে আরও বেশি করে ফেন্সিং এবং ম্যান অ্যান্ড অ্যানিম্যাল কনফ্লিক্ট যেন না হয়, এই কাজটাই অনেকগুলো কাজ আছে। এবং যেখানে আমরা সংরক্ষণ করছি না সেখানেও ন্যাচারালি যেন মানুষ এই বন্যপ্রাণীদের উপর ঝাঁপিয়ে না পড়ে তার ব্যবস্থাও কিন্তু ফরেস্ট প্রোটেকশন ইউনিটের মাধ্যমে আমরা চেষ্টা করছি তারা যেন আক্রান্ত না হয়। এবং আপনারা ইতিমধ্যেই দেখবেন যে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট বেরোবে 194 জন ফরেস্ট গার্ড এবং 104 জন ফরেস্টার নিয়োগ হচ্ছে আমাদের ফরেস্ট প্রোটেকশন ইউনিটকে জোরদার করার জন্য।